बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज हम बनाएंगे ये कबाब। ये सीख कबाब हैं जो एकदम मेल्टेड, मुंह में बहुत आसानी से घुल जाने वाले हैं। ये कुरैशी कबाब अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होते हैं। ये बारबेक्यू पे हमने नहीं बनाए, हमने इसको तवे पर तैयार किया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे एक स्पेशल सा मसाला। तो हम एक मसाला तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ले लिए 2 टेबलस्पून साबित धनिया के, 1 टीस्पून हमारे पास है कबाब चीनी, और साथ ही इसमें हम डालेंगे पिपरी। 3 हमारे पास पिपरी हैं, और 2 से 3 हमारे पास दालचीनी के पीसेस हैं, छोटे पीस हैं, और 5 से 6 हमारे पास है सफ़ेद इलायची। ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा, दोनों 1-1 टीस्पून हमने ऐड किए हैं। तो अब हम इन मसालों को 1 मिनट के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, ताकि इसमें से जो नमी है, इसके मॉइस्चर है, वो निकल जाए। तो हम इसमें से अच्छी से खुशबू आएगी तो हम इसको हटा लेंगे। तो सबसे स्पेशल चीज़ इसमें जो होती है वो है कबाब चीनी और पिपरी, जो ख़ास तौर पे कबाबों में यूज़ की जाती है। तो ये बहुत स्पेशल सा मसाला बन के तैयार होगा। आप इसको बनाकर किसी भी कबाबों में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे आपके। तो मैंने इसको कर लिया 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट। अब मैं इसको ठंडा करके बारीक पाउडर कर लूँगी। तो अब इनमें हम कुछ मसाले और ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो इसमें हमने डाल दिए हल्दी हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें हमने डाली हैं 1 टीस्पून, और नॉर्मल रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं 2 टीस्पून, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे टाटरी 1 टीस्पून, और नॉर्मल सॉल्ट इसमें डाल रहे हैं हम, पिंक सॉल्ट यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। अब हम सारे मसालों को बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की अनियंस को गोल्डन ब्राउन करके रखा हुआ है, और उसको हम चॉपर मशीन में डाल के बारीक पीस लेंगे बिना पानी डाले। तो इसको हम करेंगे साइड में पीस के। तो कबाबों के लिए हमने ले लिया बीफ का गोश्त है हमारे पास, और इसमें 80% मीट है और 20% फैट है, और इसको हमने बहुत बारीक पिसवा लिया है मशीन से। आप इसको घर पे भी चॉपर में डाल के पीस सकते हैं। तो इसको हमने बहुत अच्छे से बारीक पिसवाया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन अनियन, जिसको हमने चॉपर में डाल के इसको बारीक पीस लिया है। तो इसमें हमने पानी का यूज़ नहीं किया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट 1 टीस्पून, और इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। हमने बेसन को ड्राई रोस्ट कर लिया था, तो इसमें हम डाल रहे हैं 4 टेबलस्पून बेसन। और बस अब हम अच्छे से इस कीमे को मिक्स करेंगे हाथों से मसल के। तो मेन पॉइंट यही है कि कीमे को बहुत अच्छे से हाथों से मसलना है हमें। तो इसको मसल लें हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना मसाला जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना तैयार किया हुआ मसाला। तो इसमें हम 4 टेबलस्पून ये मसाला डाल लें, और ये मसाला आप बना के घर पे रख सकते हैं। आपके कोई भी आपको कबाब बनाने हैं, कोफ्ते बनाने, तो ये मसाला डालें। इससे आपके कबाब बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्टी से बनेंगे और बहुत ही जूसी सॉफ्ट बनेंगे। तो बस अब हमने मसाला डाल दिया, और इसको हम हाथों से मसल के मिक्स कर रहे हैं, और उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, और प्रेस करके हाथों की मदद से। तो इससे कि आपके कबाब जो बनेंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे। तो इस तरह से आपको ज़रूर करना है। हम बहुत अच्छे से इसको मसल रहे हैं हाथों से, आप देख रहे हैं आप मेरे हाथों की मूवमेंट को। तो बस इसी तरह आपको करना है। अब हमने अपने कीमे को एक बोल में कर लिया। अब हम इसको स्मोक देना है, तो हमने इसमें रख दिया एक फॉयल पेपर, और इसमें हम डालेंगे जलता हुआ एक कोयला, और ऊपर से डाल देंगे घी। घी डालना चाहें घी डाल दें, ऑयल या फिर मक्खन भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। 1 टीस्पून मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, और उसको फ़ौरन ढक के हम तकरीबन 5 मिनट के लिए स्मोक देंगे। तो देखिए हमारे कीमे में बहुत अच्छा सा कोयले का स्मोक आ चुका है। तो बस अब हम कोयले को रिमूव कर देंगे, फॉइल पेपर भी निकाल देंगे, और कीमे को बहुत अच्छे से एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करेंगे, ताकि जो स्मेल है कोयले की जो हमने डाला है स्मोक, वो अच्छे से सारे कीमे में मिक्स हो जाए। तो बस अब एक बार फिर हम इसको अच्छे से मसल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा कबाबी का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने ले लिए एक स्ट्रॉ। आप स्ट्रॉ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप कोई पेंसिल ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो अब आपके पास अगर कबाब के लिए बारबेक्यू के लिए जो सीखे हम यूज़ करते हैं, वो भी आप इसको यूज़ करके इस तरह से आप कबाब को बना सकते हैं।
تو میں نے لے لیے اور ایک بڑے سائز کا ہم نے ایک بول سا لے لیا ہے۔ اب ہم اپنے کباب بنائیں گے اور ہاتھوں میں تھوڑا سا موئسچ کر لیں گے، اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو بنائیں گے تو آپ کے کباب بہت زبردست سے بنیں گے۔ اور ہاتھوں کی موومنٹس آپ چیک کیجئے کہ میں کس طرح سے کباب کو بنا رہی ہوں، انگلیوں سے پریس کر کے اس پہ امپریشن دے رہی ہوں انگلیوں کے، تو اس طرح سے ہم پریس کر کر کے اپنے کباب بنا لیں گے بہت آرام سے۔ اب اسٹک کو نکال لیں گے، دیکھیں میں نے ایک بڑے سائز کا کباب بنایا ہے اور میں اس کو نکال لی ہوں احتیاط کے ساتھ۔ اسی طرح سے ہم سارے کباب ریڈی کریں گے۔ ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں، پھر باقی سارے بنا کر میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو اسی طرح سے ہم ایک بڑا سا بول لیں گے قیمے کا اور اس کو کباب کو ہم اپنے ویسے ہی پریس کر کر کے ہاتھوں کی مدد سے، ہاتھوں کو ہم نے تھوڑا سا گیلا کر لیا تھا تو ہاتھوں کی مدد سے پریس کر کے ہم اس طرح سے کباب سارے ہی ریڈی کریں گے، پھر ہم اس کو فرائنگ کریں گے۔ کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور ہم تیار کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک اسپیشل چٹنی جو اس کے ساتھ سرو کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک گڈی ہرا دھنیا کی، 3 لہسن کے جوے ہیں، ایک لیمن ہے اور 4 سے 5 ہمارے پاس چھوٹی والی ہری مرچیں جو تیز ہوتی ہیں، اور اس میں جائے گا 1 کپ دہی، سالٹ جائے گا ہمارے پاس 1/4 ٹی اسپون اور ہمارے پاس کالا نمک ہے ½ ٹی اسپون۔ تو سب سے پہلے ہم دہی کو چھوڑ کے باقی ساری چیزوں کو تھوڑا سے پانی ڈال کے بلینڈ کر لیں گے۔ تو تھوڑا پانی ڈالنا ہے، ہمیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے۔ تو ایک چٹنی سی تیار کریں گے اس کی۔ تو دیکھیں میں نے چٹنی سی تیار کر لی۔ اب ہم اس میں دہی ڈال کے 1 سیکنڈ کے لیے مشین میں ڈال کے اس کو چلا لیں گے، زیادہ نہیں چلانا ہے ورنہ آپ کی چٹنی خراب ہو جائے گی۔ تو دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو 1 منٹ کے لیے، اس کو 1 سیکنڈ کے لیے ہم نے بس اس کو چلایا، ہمارا مزیدار سی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے۔ اب ہم اپنے کباب کی تیاری کرتے ہیں۔ اب ہم نے تیل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ تیل ہمیں بہت زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے، میڈیم سے فلیم پہ اس کو ہم نے گرم کیا ہے اور بہت زیادہ تیز نہیں کیا ہے۔ اب ہم اپنے کبابوں کو فرائی کریں گے اور سب طرف سے گھما پھرا کے چاروں طرف سے اچھا سا گولڈن سا کلر لائیں گے، اور جیسے ہی اس کا اچھا سا کلر آئے گا تو ہم اس کی سائڈیں چینج کریں گے اور سب طرف سے جب کلر آ جائے گا تو ہم اس کو سرو کریں گے۔ تو دیکھیے ہمارے کباب بہت اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں، بالکل سلو فلیم پر ہم کر رہے ہیں اس کو، اور چاروں طرف سے ہم گھما پھرا کے اس کے کلر کو چینج کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کا اچھا سا پیارا سا کلر آتا ہے تو ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے کبابوں میں بہت زبردست سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے۔ بس اب میں فلیم کو آف کر رہی ہوں اور اس کو میں سرو کروں گی، اور ہم نے سرونگ ڈش میں اس کو نکال لیے۔ اس کے ساتھ ہم اوپر سے اس پہ ڈال رہے ہیں میلٹڈ بٹر، تو یہ خاص طور پہ اس پہ ڈالا جاتا ہے، آپ کو پسند ہے تو ضرور ڈالیے گا۔ میں نے ڈالا ہے لیکن بہت کم ڈالا ہے، اس پہ بہت زیادہ بٹر ڈالا جاتا ہے تو اس سے ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے۔ ساتھ ہی میں نے اس پہ لچھا پراٹھے سرو کیے ہیں اور لچھے دار پیاز ڈالیے، اور اسپیشل چٹنی تو آپ کو بتا ہی دی ہے میں نے، تو اس کے ساتھ ضرور سرو کیجیے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ کامنٹس کر کے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، فرینڈز اینڈ فیملی شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد آؤں گی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔